हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम पढ़ा आपण मानक नुआ साहित्य बहीर षष्ठ श्रेणीर प्रथम विषय जार ना हूँ जन्मभूमि लिखिं मधुसूदन राव। यही पद्य आज आम पढ़ा। पद्यर जन्मभूमि विषय कौन कौन कहुई, मधुसूदन राव किपरि भाव में परिचय देते। तो विषय पढ़ा पूर्व प्रथम कवि परिचय विषय जाना। आज आम कवि परिचय भक्तकवि 1835 रु 1912। भक्तकवि मधुसूदन राव पुण्यधाम पुरी सहर में जन्मग्रहण करथिले। तांकर पद्म प्रभात, पृथ्वी प्रति, बसंत गाथा, उत्कल गाथा, निर्वासितर विलाप प्रभृति कविता गुड़िक खूब सरल और मनमुग्धकर। जन्मभूमि कवितार कवि जन्ममाटीर जसगान करिसेंती। तो ये कवि परिचय कौन आम देखिले ना, ये कवितार कवि होउछंती किए? जन्मभूमि कवितार कवि होउछंती भक्तकवि मधुसूदन राव। से 1835 मसीह जन्मग्रहण करथिले। कोउठी ना, पुण्यधाम पुरी रे। पुरी रे से जन्मग्रहण करथिले एवं तांको लिखित पद्म प्रभात, पृथ्वी प्रति, बसंत गाथा, उत्कल गाथा, निर्वासितर विलाप प्रभृति यही कविता गुड़िक सब सरल एवं लोक द्वारा बहुत आदृत होइछि। यही जन्मभूमि कवितार कवि भक्तकवि मधुसूदन राव जन्मभूमिर गुणगान करिसेंती। जन्मभूमि आम जन्मभूमि भारतर जसगान करिसेंती। एबे देख गीतर कौन लिखाई। हाँ, तो पाठ प्रथम पाठ होउछि जन्मभूमि। आ राग चोखी रे लेखा होइछि। देखिए आम प्रथमे बोलिबा तापरे बुझिबा। तुही माँ जन्म भूमि पवित्र भारत भूमि, तोहरी संतान आम्भे अटु सरबे। तोर श्री चरणे सेवा पाई मन प्राण देवा, गाइबा तोहर नाम आनंद रबे। तो आनंदे होइबा सुखी, कांदिबा दुखरे तोर होइण दुखी। धन्य महिमा तोहर नाही तार पटांतर, मस्तकरे हिमालय पर्वत बर। दुई पारु से जलधि ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी, चरण रे विराजित महासागर। विंध्यगिरि बर कटिरे, गंगा आदि केते नदी शोभे शरीरे। तो ये कौन कहुई ना, जन्मभूमि विषय रे एटी वर्णना करा जायछि। आम देश भारतर अवस्थिति, भारतर महात्म्य कौन सब रही से विषय वर्णना करा जायछि। प्रथमे कौन कहला, तुही माँ जन्मभूमि पवित्र भारत भूमि। ये तुही माँ क्या कह जायछि ना, भारत माता को। भारत माता तुम्हें होउछ मोर जन्मभूमि एवं पवित्र भारत भूमि तुम्हें होउछ मोर जन्मभूमि। आम्भे माने हेउछु तुम्भ संतान। आमे माने हेउछु भारत मातांकर संतान। अटु सरबे माने सभ्य समस्ते सभी आमे भारत मातांकर संतान। तोर श्री चरणे सेवा पाई मन प्राण देवा, माने भारत मातार सेवा करिबा पई मन प्राण देवा। सब बेले भारत मातार सेवा करिबा पई सदा सर्वदा तत्पर रहिबा। गाइबा तोहर नाम आनंद रबे। भारत मातार गुणगान करिबा, भारत मातार नाम केमती आगु बढ़िबो से विषय सब बेले अग्रसर होई चलिबा। तो आनंदे होइबा सुखी, कांदिबा दुखरे तोर होइण दुखी। भारत मातार सुख समय रे आमे सुखी हेबा एवं भारत मातार दुख समय रे आमे दुखी हेबा। काहेकि ना भारत हेउची कोन ना आम दायित्व। आमे केमती आम देश को आगु को बढ़ेबा ता हेउची आम दायित्व हैला। धन्य महिमा तोहर नाही तार पटांतर। धन्य महिमा तोहर नाही तार पटांतर, माने भारत मातार कौनसी पटांतर नाही। तांको महिमा अपार। भारत मातांकर महिमा अधिक, तांको तुलना रे दे पारिबा नाही। भारत माता जेते महान। काहेकि महान भारत माता? काहेकि महान? काहेकि ना मस्तकरे हिमालय पर्वत बर अछंती। भारतर मस्तकरे माने कौन? भारतर उत्तर दिगरे हिमालय पर्वत शोभा पाउछि, ताको आमे मस्तक बोली कहूचे। दुई पारु से जलधि ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी, एवं दुई कड़े सिंधु नदी गोटे कड़े आ गोटे कड़े ब्रह्मपुत्र।
ଗୋଟେ କଡ଼ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ବହୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏପଟ କଡ଼ରେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ବହୁଛି। ଚରଣରେ ବିରାଜିତ ମହାସାଗର, ଚରଣରେ କେଉଁ ମହାସାଗର ବିରାଜିତ? ଭାରତ ମାତାର ଚରଣରେ କେଉଁ ମହାସାଗର ବିରାଜିତ? ଭାରତ ମହାସାଗର ଅବସ୍ଥିତ। ବିନ୍ଧ୍ୟଗିରି ବରକଟିରେ ଗଙ୍ଗା ଆଦି କେତେ ନଦୀ ଶୋଭେ ଶରୀରେ, ମାନେ ଭାରତର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ କେଉଁ ପର୍ବତ ଅଛି? ଗିରି ମାନେ ପର୍ବତ, ବିନ୍ଧ୍ୟଗିରି ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତମାଳା ରହିଛି। ଗଙ୍ଗା ଆଦି କେତେ ନଦୀ ଶୋଭେ ଶରୀରେ, ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ପରି ଆହୁରି କେତେ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ମାତାର ଶରୀରରେ ଶୋଭା ପାଉଅଛି। ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ନା ଜନମିଲେ ତୋ କୋଳରେ କେତେ ସୁର ବୀର ନରେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ କର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ, ମହାକବି ବେଦ ବ୍ୟାସ ବାଲ୍ମୀକ କାଳିଦାସ, ଗାଇଲେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠେ ତୋହରି ଗୁଣ, ଚୈତନ୍ୟାଦି ମହାତ୍ମା ଜନେ ପ୍ରଚାରିଲେ ବିଭୁ ନାମ ଆନନ୍ଦ ମନେ, କେତେ କେତେ ପୁଣ୍ୟବତୀ କେତେ ପତିବ୍ରତା ସତୀ, କେତେ ବୀର ନାରୀ କେତେ ବୀର ଜନନୀ, ସମସ୍ତେ ତୋର ଦୁହିତା ପଦ୍ମିନୀ ସାବିତ୍ରୀ ସୀତା, ଦୁର୍ଗାବତୀ ଆଦି କେତେ ବୀର ରମଣୀ, ନମହିମା ଭକତି ଭରେ ଅଧମ କ୍ଷମ ସୁତ ତୋ ଚରଣରେ। ନା ଏପଟେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଏପଟେ କୁହାଯାଇଛି ଜନମିଲେ ତୋ କୋଳରେ କେତେ ସୁର ବୀର ନରେ, ମାନେ ତୋ କୋଳରେ କେତେ କେତେ ମହାନ ବୀର ସବୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନର ବେଶରେ ବା ମଣିଷ ବେଶରେ କେତେ କେତେ ସବୁ ବୀର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କିଏ କିଏ ବୀର ସବୁ? ନା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, କର୍ଣ୍ଣ, ଅର୍ଜୁନ, ଏହିପରି ସବୁ ବୀରପୁରୁଷମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମହାକବି ବେଦବ୍ୟାସ ବାଲ୍ମୀକ କାଳିଦାସ, ନା କ'ଣ ଆଉ କିଏ କିଏ ସବୁ? ନା ମହାକବି ଥିଲେ କିଏ? ନା ବାଲ୍ମୀକି। ବାଲ୍ମୀକି କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? କାଳିଦାସ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ସବୁ ଭାରତ ମାତାର ଗୁଣଗାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଇଲେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠେ ତୋହରି ଗୁଣ, ଭାରତ ମାତାର ସବୁ ଗୁଣକୁ ସେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠରେ ଗାଇଛନ୍ତି ବା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟାଦି ମହାତ୍ମା ଜନେ ପ୍ରଚାରିଲେ ବିଭୁ ନାମ ଆନନ୍ଦ ମନେ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରି ଅନ୍ୟ ସବୁ ମହାତ୍ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ମାତାର ନାମକୁ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। କେତେ କେତେ ପୁଣ୍ୟବତୀ କେତେ ପବିତ୍ରତା ସତୀ, ଏଠି ପତିବ୍ରତା ସତୀ ସୀତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। କେତେ ବୀର ନାରୀ କେତେ ବୀର ଜନନୀ, କେତେ ବୀର ନାରୀ, କେବଳ ବୀର କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ ନୁହନ୍ତି, ନାରୀ ମଧ୍ୟ ବୀର। ନାରୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କଠୁ ଆଗରେ, କାହିଁକି ନା ସେ ଜଣେ ମା' ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟ କାମ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତୁଲାଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ ତୋର ଦୁହିତା ପଦ୍ମିନୀ ସାବିତ୍ରୀ ସୀତା, ଦୁର୍ଗାବତୀ ଆଦି କେତେ ବୀର ରମଣୀ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ତୋର ଦୁହିତା, ସମସ୍ତେ ତୋର ଝିଅ, ପଦ୍ମିନୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାବିତ୍ରୀ ଏବଂ ସୀତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦୁର୍ଗାବତୀଙ୍କ ପରି ବୀର ରମଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଦୁହିତା। କାହାର? ଭାରତ ମାତାଙ୍କର। ନମହିମା ଭକତି ଭରେ ଅଧମ ଅକ୍ଷମ ସୁତ ତୋ ଚରଣରେ, ନମହିମା ଭକତି ଭରେ ମାନେ ହେଉଛି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ନମନ କରୁଛୁ ଆମେମାନେ ଅଧମ ଅକ୍ଷମ ସୁତ ତୋ ଚରଣରେ, ଆମେ ଆପଣ ଭାରତ ମାତାର ଚରଣରେ ଅଧମ ଅକ୍ଷମ ସୁତ ସହିତ ସମାନ। ଗୀତଟି ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଗୀତଟି ଏହିପରି ସ୍ୱରରେ ବୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବ। ବୁଝିଲା ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଏ ବିଷୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ହଁ, ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।